Durk TV. Nangita baka og sakyanan nga baratohon. Surplus ni pero nindot og lig-on. Pwede pang pamilya, pwede pang negosyo, pwede pang forma, pwede pang uyab nimo. Dili na ka mabasa, dili na ka mainitan. Yes, kay naa na kay sakyanan. Dili na ka manakayan, dili na kang magpaktas. Bahalag surplus, basta hilas, basta sakyanan ang atong hisgutan. Durk TV lang ato ang duulan. Unya karon kabalo na mo kung asa mo palit. Durk TV lang ang pinakamalok. Nangita ba kag sakyanan nga barato? Durk TV. Surplus ni pero lig-on kaayo. Durk TV. Tan-awa ninyo sinaw pa kaayo.